हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम टू बीबीएन एकेडमी पिला माने बीबीएन एकेडमी आ गोटे वीडियो तुमको स्वागत पिला माने आज आम डिस्कशन करबा तुमरो साहित्य एनुअल एग्जाम 2026 रो एफएल रो तुमरो क्लास एक्स रो ठीक अछि। तो एटा म तुमको सेट देखे दउची एटा हला तुमरो डी सेट ठीक अछि। जो माने डी सेट पाइचो प्रथमे मु सी सेट करिची तापर एटा डी सेट जो माने पाइचो त माने एटा आंसर चेक करी नेबो ठीक अछि। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को जेबा हमें बेल असत और बटवृक्ष गल्पर आरंभ क्यों ग्रंथर उद्धृति नि कौटा भागवत ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए देख बुध महावीर जी क्यों वृक्ष तले सिद्धि पाई अश्वत्थ वृक्ष तले ठीक अच्छे। तापर देख किए कलमटी बिक्री करी देइथिबा कथा पठित एकांकिया कहुई प्रीति किए पिला माने प्रीति। तापर देखिए 4 नंबर महापात्र कहा उद्देश्य कहले जे भारी क्षीण रागी ठीक ता बो परी किए पिला माने बेबी। तापर नेक्स्ट देखिए देख चिन्हिबेनी निश्चय चिन्हिबे रक्त कोण रक्त को टाणीबनी एटा किए कहितला एटा कहितला धर्मा किए कहितला पिला माने धर्मा कहितला ठीक अछि। तापर देखिबा नेक्स्ट देख तमरो एटा किए कहितला एटा तमरो किए कहितला धर्मा कहितला ना ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा देख केउटी लक्ष्मीकांत रचना कोडा पिला माने लक्ष्मीकांत रचना हला तमरो कोन चटक चंद्रहंस चंपू ठीक अच्छे। जो मैंने छटक लिखे है भूल एटा देखो बाद विष बाद सत्वे पल्लीग्रामर नरनारी भितर जाति धर्म निर्विशेष कौन थाए एक परिवारत्व थाए मनुष्य को सब बेले जुक्तिवादी जीव बोली कहवा ठीक नुहे प्रामाणिक क्यों कारण दर्शाई से बहु परिमाण में गतानुगताकार दास बोली कहते। सभ्यता विज्ञान प्रबंधटी क्यों पत्रिकार प्रकाश पाइला कौन पिला माने एटा कौटा कहल मते एटा तुम कौन ना उत्कल साहित्य सॉरी उत्कल दर्पण रे। तापर नेक्स्ट बा देख प्राबंधिक मतरे जड़ विज्ञान केते भाग विभक्त जड़ विज्ञान 2 भाग विभक्त। तापर देख 7 प्रत्यय युक्त हेले कौन हुए स हुए नहीं स हुए ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा क्योंटी शुद्ध पिला माने एटा शुद्ध हला जाज्ञ सेनी हेबो जाज्ञ सेनी हेबो ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा देख तल लिखित शब्द रु क्योंटी शुद्ध रूप हला तुम गोलक बिहारी कौटा गोलक बिहारी। नेक्स्ट देखा देख चाखी रागर छंद संपर्क में क्यों वाक्यटी ठीक नुहे चोखी शब्द चोखी सॉरी चतुर्थ पादर 15टी अक्षर थाए। नेक्स्ट देखा देख बरजीव रसे देई मानस बरजीव रसे अमध ग्रास यह क्यों अलंकार दृष्टांत यहाँ जमक कौटा पिला ने जमक क्योंठारे झरणा सृष्टि होवार कथा कवि कहते कौठारे पिला माने मरु पथर रे कौटी मरु पथर रे। नेक्स्ट देखिए देख कौन करी भुवन सारा हसाया कहुई कौन करी पिला माने एटा तुमर तंद्रा परस भिन्न करी। नेक्स्ट देखिए देख मन खुशी पाई सर्वसहा माटी कौन देइची पिला माने कौन देइची एटा कमेंट जनइबो तुमने कौन करछ देखिबा जार ठीक थिबो म राइट दे देबी ठीक अछि। तापर देखो नेक्स्ट दुख खदमणि हसिबाकू मते डेक्स पदरी दड़मणिर अर्थ कौन एटा कौन पिला माने दड़मणिर अर्थ जंजाल ठीक अछि। नेक्स्ट देखो असहयोग आंदोलन रे कर्मी त्रुटि विच्युति को लक्ष्य करी लक्ष्मीकांत को क्यों लेखा प्रकाश पाइथिला असहयोगर आत्मकथा ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा देख फकीर मोहन को परी क्यों माने ओडिया भाषा पई चिंता करुले से माने कौन कह रिंग लीडर कह कौन कह रिंग लीडर निजर मातृभाषा बंगला लिखा ठीक अच्छे ओडिया रे लिखा छाड़ी किए पिला माने एटा तुमर अनंदा शंकर राव ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा देख 23 नंबर विवेकानंद संन्यास ग्रहण करने पर केवे प्रथमे परिभ्रमण करते 1886 रे ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा देख मनीष को न बदलाई कौन भांगा सहज नुहे बोली कहते पुराना समाज ठीक अच्छे। नेक्स्ट जीवा क्यों पत्रिका रे प्रदर्शन वर्ष त्रुटियुक्त कौटा पिला माने एटा बी हे तुम सठिक उत्तर 1868 रे। जहाँ परे जो पद रहिले वाक्यर भाव स्पष्ट रूप प्रकाश पाइब से पद विन्यास को कौन कहुए आसक्ति कहुए कौन कहुए आसक्ति। जे आसी और आमे समस्ते खुशी अच्छु एटा को वाक्य पे ओ लगी जैक वाक्य सतरे तमें आसीच यहाँ विस्मय सूचक वाक्य विस्मय सूचक अच्छी
ପବନର ପ୍ରତିକୂଳରେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ଏଇଟା କ'ଣ ଉପସର୍ଗ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଉପସର୍ଗ ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅଣତ୍ଵ ବିଧି କ'ଣ ନ ସ୍ଥାନରେ ନ ହେବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ବୁଦବୁଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପାଣି ଫଟକା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପାଣି ଫଟକା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦେଖ କାହା ଆଗମନରେ ଅବନୀ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଗଲା ନିଶାର ଆଗମନରେ। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଘାତ କେଉଁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ବଳଦେବ ରଥ କିଏ ବଳଦେବ ରଥ। ତାପରେ ଦେଖ କିଏ ମା ସୀତାଙ୍କ ଶୁଭାଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତମସା ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଉଷାଙ୍କ ଚରଣର କେଉଁ ଆରୋହଣ କରେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଜ୍ୟୋତି କ'ଣ ଆରୋହଣ କରେ ଜ୍ୟୋତି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଶିଖର ସମୀରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା ଜଳକଣା ଧାରଣ କରୁଥିବା ବାୟୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ କାହାର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନର। ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ମାଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଲେ ସହଦେବ କହିଲେ କିଏ କହିଲେ ସହଦେବ କହିଲେ। ଭୀମ କେଉଁ ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରି ଶିବଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ କାହାକୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମାରିଥିଲେ ଅଶ୍ଳେଷାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ରାବଣର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଶୁକ ଓ ସାରଣୀ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ଦେଖ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ତର୍କଣାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ଡି ନୀରବ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା ଅଧିକ ଆଶ୍ରୟକୁ କମ୍ ମିଳିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦେଖ ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ ଗଭା ପଣ୍ଡିତ ଯୋଗୁଁ ସଭା ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ କ'ଣ କହିଛି ମାନେ ଅର୍ଥ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଉଭୟ ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ ଗଭା ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ଉଭୟ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦେଖ ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ ଗଭା ପଣ୍ଡିତ ଯୋଗୁଁ ସଭା ଉଭୟ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁଟି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ରଚିତ ନୁହେଁ ନୁହେଁ କହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ମାନେ ଏଇଠୁ ତୁମର କେଉଁଟା ବସନ୍ତ କୋକିଳ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦେଖ ଗାଳ୍ପିକ କାଠ ଗଳ୍ପରେ କ'ଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷର ସତତା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ଶେଷରେ କାଠ ଚିରିବା ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା କେତେ ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନେ 3 ଟଙ୍କା 4 ଅଣା ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦେଖ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ କେତେ ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ନେଇ ସମ୍ମୁଖ ସମରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ 12 ଜଣ କେତେ ଜଣ 12 ଜଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦେଖ ମୁଁ କଳିଙ୍କ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଏଠିକୁ ଡାକି ନାହିଁ ଏହାର କଥା କିଏ କହିଥିଲେ ଅଶୋକ କହିଥିଲେ କିଏ କହିଥିଲେ ଅଶୋକ କହିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ପୁରା 50ରୁ ତୁମର କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ତୁମେ ଜଣେଇବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ତୁମର ତ ଇଂଲିଶ ଅଛି ଇଂଲିଶ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଲାଗି ପଡ଼ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ ପିଲାମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।